untuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Hindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya bisa bayangkan. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita.
Sudah 3 tahun si binatang Utangnya sudah lunas lah sial. Sudah 3 tahun si setiap ditagih sekonek bonek cuma berasal dari bonek bisa bayar bonek betul punya boneka ambalap. È molto raro. This is Sparta! Unica nel suo genere che This is Sparta! Si tratta di un evento molto raro in This is Sparta! fuoco e celebra This is Sparta! Ballerina giraffa celeste, viaggio agreste. Dinosaurus, 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 dinosaurus,
lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia sudah kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton box yang jam 3 pagi, ia akan datang dan merosot lempeng tektonik kita. Hindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doksi yang batu jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Greng bus merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doksi yang Batukam jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomoknya gak ketulungan. Orang yang mendengarkan lagu Garam dan Madu jam 12 malam. This is Sparta! Sahur, anomali yang hanya muncul di saat sahur. Dia berteman dengan tung-tung sahur dan tata sahur. Dia melakukan hal yang sama, anomali yang hanya muncul di saat sahur. Dia berteman dengan tung-tung sahur dan tata sahur. Dia melakukan hal yang sama seperti tung-tung. Dia masuk ke dalam rumah dan kalau ada acara yang marah, jika namanya di sahur, dia masuk ke dalam rumah, kamu dengar hanya bersembunyi di bagian
Moneta celeste. This is Sparta! 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 Elefantino This frigorifero. is Sparta! This is Sparta! Friggolini mammuti. This Balla is sulla luna Sparta! This Gangster is crudela Sparta! criminalera. Indossa una This sfida da is gangster. Sparta! Ha un petto fantastico e ogni giorno vaga per il This deserto. is Una TV Sparta! antica. This Trasmette is meme Sparta! forti, il telepiedone planetario. Nel vortice del delirio cosmico scende giù il piedone, schiacciante e simpatico. Una TV antica, col suo schermo impazzito, trasmette meme folli in un universo scombussolito. Oh, mastodontico e assurdo, sei. Tralalero, tralala, tralalero, tralala. No, no, no. Orcalero, orcalero, lemoncello. Scarpa bianca. Splash, boom. Ah, si tratta di una creatura agile. Tre scarpe, ma con un fondo di maligno. Orcalero, pagallo dal ventre giallo. Tac, 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 sahur. Oh, cacchio. Ma perché non fanno passare? Su cacchio. Trippi troppo. Troppa trippi. Tre topi trotterelli. Replicando tortellini tropicali. E chi troppa vuole non la trippa alla lotteria. This is Sparta! Jesus dicen assassini Leo Leonardo. This Cucinitos is dicen Sparta! This is Sparta! This is Sparta! This is Sparta! This is Sparta! Muliono! This is Sparta! Muliani! This Muliono! is Muliono! This is Muliono! Sparta! Orcalà! This is Sparta! This is Sparta! Tralalero, tralala. lemoncello. No, no, no. Sparta! Punchmo! Si tratta This di una creatura is agile e Sparta! furba. This is Sparta! This is Sparta! This is Sparta! Ma perché non fanno This passare? is Sparta! Oh, cacchio! This is Sparta! This is Sparta! This is Sparta! This is Sparta! Tortellino tropicale. This E chi is troppa vuole, Sparta! non la trippa. This is Sparta! 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 Jam 3 pagi, ia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Ing wawur. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus